আসসালামু আলাইকুম গাইস, আজকে একটা তরমুজ আসলে তরমুজটা একবারে খাইবা, মানে এটা ভিতর পুরা সাদা, খাইতে তো একটা মজা হইতো না। কিতা করলাম, বুকটা ফলাই দিব, বেসন আনছেন, তেল আনছেন, বড়া বানাইতাম, ময়দা আনছেন, বাজে করতাম আমরা মাইস রান্না হয়ে গেছে অলরেডি, সব কিছু রাঁধে দিয়েছি, এখন বড়া বানাইতে পারি। আপনারা দেখবা, লাইক করবা, শেয়ার করবা, আর কিরা লাগছে ব্লগটা আপনারা ভালো লাগলে একটা সাবস্ক্রাইবার করবা। বড়া মানে ঠিকঠাক করিয়া ফসলা ফসলা করিয়া বড়া বানাইবার লাগি, যে মাছ তো একটু মাঝে ধরতে প্রবলেম হয়। লবণ দিলাম, হলদি দিলাম, মরিচ দিলাম, বাকর দিলাম, ময়দা একটু দিলাম, বেসন দিলাম, আছে তারে খসলাইলাম। বালাইতে খসাইলে সফট হয়, মজা লাগে। ठीक है গাইস, আজকে আমার বনির বাসার তনে ইস্তারি আইছে, বড় বনি লই আইসন ইস্তারি, মানে বাটিয়াও আসছি, 2-3 করে দিয়া আসছি, এখন আমরা ঘরে রয়েছে। তারপরে খাজুরিটা তারা দিলেছি, তরমুজও আনছেন, তারাও তরমুজ খাটিয়াও রাখছি, আরও আছে। ये देखो बेलून फुला रहे हैं मेरी मम्मी। ये देखो बेलून फुला रहे हैं अभी। मम्मी कुछ माटा। हाँ बेटा, बेलून फूल रहे हैं मेरे, एक ब्लॉक शर्ट ब्लॉक बनाना है इसलिए। हाँ इसलिए। हाँ कितना फुला? ओके, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है आज গাইস, আজকে আমি মানে একটা তোমরা মকবুলে আমি পয়সা রাখলাম, বহুত দিন হয়ে গেছে নান, আজকে খাটিয়ার কত হয় দেখি, কিন্তু খাবো লইতাম লেগিয়া, এখন খাটি खाटा स्टार्ट हो गया। কত হইব মকবুল, हम जाएंगे ना बड़ी हम जो ऐसी তো কইলা কত হইব? 1 लाख रुपया না 1 লাখ হতো না বাবা, খুলিয়ে करो स्टार्टिंग। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, টেকা খাটি দিব, খাটিলাম না, আর করে দিব এটা মানে একটা गाइस अभी मम्मी ने काट दिया, अभी पैसा बाहर निकलेंगे। रुको रुको रुको, आप लोग हमारे वीडियो में बनने लिए आप लोग को टेक मम्मी ने पैसा बाहर निकाल दिया। इतना ही मम्मी, इतना ही। इतना है मम्मी, इतना ही है। रुको रुको, और नहीं है मम्मी, इतना ही है। कहाँ जाने के लिए कर रहे हो ये सब? और नहीं है मम्मी, और नहीं है, ये सब नहीं करो। মকবুল তুমি বুঝছো এগুলো লেনা ना ना मैं हिसाब को डम বাবু, हिसाब को डम পয়সা পয়সা हिसाब को डम खोटो इसी तब मिला है फोटो लगा हम जी কাটা ঠিক লাগে
বন্ধ কর বন্ধ কর গাইস আজকে ওগুলো পাইলাম কত হয়েছে না 7000 7,000 7,000 পাইলাম মাশাল্লাহ এখন গাইস জানো আমার এখন মুখগুলো কত টাকা মুখগুলো তো টাকা তোমার হ্যাঁ মাশাল্লাহ নয় চুরি লিতে পারি না ঠিক আছে বাবা ठीक है हाय गाइस मैंने एक दिन नेपाल से जो चश्मा लगाना है वो कैसे भाग गया मुझे पता नहीं चला। ये मेरे बाबा ने न्यू बना के आना है चश्मा अनबॉक्सिंग करेंगे आओ। देखाओ ये बॉक्स को खोला ये देखो कैसे चश्मा है। अच्छा है लगाओ अभी मैं लगा के देखता हूँ। धीरे धीरे लगाओ एक टूट गया वाओ अच्छा लगा खूब अच्छा लगा हैं? अच्छा ठीक है और टूट टूट नहीं नहीं सकता जाना। हाँ हाँ ठीक है ना हाँ इसकी बॉक्स का क्वालिटी देखो हाँ क्या क्या दिया है। बहुत अच्छा है नहीं क्या क्या दिया है। इसके अंदर कवर है हाँ चित्तौरे का कवर है और एक रुमाल है। बाय गाइस टाटा गाइस लाइक फॉलो सब्सक्राइब करके जाना। নমাজ পড়ি আর নমাজ পড়তে সময় আমার সিমগুলো কিতা করে তুমি তাই দেখবা তাই নমাজ পড়িবার দেয় না যে কষ্ট নমাজ পড়ি তার লেগে خمسة করো টাকা খুব দুষ্টুমি করি মুখ বলে খাদায় বাদিতে